Oh, that's a fun question. A playful otter always brightens my day. Oh, pertanyaan yang menyenangkan. Seekor berang-berang yang lincah selalu membuat hariku cerah. When considering favorites, the majestic grace of a giraffe captivates me, truly. Saat memikirkan favorit, keanggunan luhur seekor jerapah sungguh memikatku. It's hard to choose just one, but the resilience of a honeybee is always impressive. Sulit untuk memilih hanya satu, namun ketahanan lebah madu selalu mengesankan. Donkeys possess such gentle spirits, wouldn't you agree? Keledai memiliki jiwa yang begitu lembut, bukankah kamu setuju? The sheer power and beauty of a lion definitely sparks my interest. Kekuatan dan keindahan singa yang luar biasa pasti menarik minat saya. Isn't it wonderful how dolphins seem to always be smiling? Bukankah luar biasa bagaimana lumba-lumba seakan selalu tersenyum? Polar bears have such a quiet dignity about them. It's lovely. Beruang kutub memiliki martabat yang begitu tenang, sangat indah. Perhaps an elephant because of their incredible memory? Mungkin gajah karena memori mereka yang luar biasa. The way a cat can balance is just fascinating, honestly. Cara kucing bisa menyeimbangkan diri itu sungguh menarik, jujur saja. A penguin's waddle certainly brings about laughter. Gaya berjalan penguin yang lucu tentu saja memicu tawa. Owls hold a special appeal with their quiet wisdom. Burung hantu memiliki daya tarik khusus dengan kebijaksanaan mereka yang tenang. Sea turtles represent longevity and peaceful existence, or so it seems. Penyu laut melambangkan umur panjang dan kehidupan damai, atau begitulah kelihatannya. Thinking about animal intelligence, ravens are remarkably clever. Memikirkan kecerdasan hewan, gagak sangat cerdas. The vibrant colors of a macaw are simply breathtaking to behold. Warna-warna cerah macau sangat memukau untuk dilihat. Consider the dedicated work ethic of ants. They're really amazing. Pertimbangkan etos kerja yang berdedikasi dari semut-semut kose, mereka benar-benar luar biasa. Oh, a fluffy companion brightens any day. Oh, teman yang lembut mencerahkan hari apapun. Currently fostering a sweet little terrier. Saat ini sedang memelihara seekor anjing terrier kecil yang manis. Wouldn't trade the chaos of kittenhood for anything. Tidak akan menukar kekacauan masa kecil kucing dengan apapun. A rescued greyhound is my best friend. Seekor greyhound yang diselamatkan adalah sahabat terbaikku. Her purrs are the absolute best medicine. Dengkurannya adalah obat terbaik yang mutlak. Always wanted a playful golden retriever. Sudah lama ingin punya golden retriever yang suka bermain. That lizard's personality is surprisingly vibrant. Kepribadian kadal itu sangat berwarna. He sheds a lot, but it's worth it for the love. Dia sering rontok, tapi itu sepadan dengan cinta. She loves belly rubs and chasing laser pointers. Dia suka dielus perutnya dan mengejar sinar laser. Thinking of adopting a second cat soon. Berpikir untuk mengadopsi kucing kedua dalam waktu dekat. Our hamster is quite the escape artist. Hamster kita memang pelarian ulung. The rabbits really enjoy digging in the garden. Kelincinya sangat suka menggali di kebun. He's a bit of a diva, honestly. Dia agak seperti seorang diva, jujur saja. It is wonderful to watch the birds at the feeder. Sungguh menyenangkan melihat burung-burung di tempat makan. A dog's loyalty means everything.
Kesetiaan seekor anjing berarti segalanya. Oh my goodness, he once tried to... Ya ampun, dia pernah mencoba untuk... Seriously though, she attempted to sneak a whole roast chicken off the counter. Serius deh, dia mencoba menyelinap mengambil 1 ekor ayam panggang utuh dari meja. You wouldn't believe this. He got his head stuck in a Pringles can. Kamu tidak akan percaya ini. Kepalanya terjebak di kaleng Pringles. It was hilarious when it somehow managed to open the treat jar. Sungguh lucu sekali ketika entah bagaimana caranya ia berhasil membuka toples camilan. She completely lost it chasing her tail in circles for 10 minutes straight. Dia benar-benar kehilangan akal mengejar ekornya berputar-putar selama 10 menit penuh. A few months ago, he spent a solid hour trying to figure out how the automatic soap dispenser worked. Beberapa bulan lalu, dia menghabiskan 1 jam penuh untuk mencoba mencari tahu cara kerja dispenser sabun otomatis. Believe it or not, this little one tried to steal food off someone else's plate at a party. Percaya atau tidak, anak kecil ini mencoba mencuri makanan dari piring orang lain di sebuah pesta. She once decided that the ceiling fan was her sworn enemy. Dia pernah memutuskan bahwa kipas angin langit-langit adalah musuh bebuyutannya. It's funny recalling him wearing my sunglasses and strutting around like he owned the place. Lucu sekali mengingat dia memakai kacamata hitamku dan berjalan sombong seolah-olah dia pemilik tempat itu. The memory that cracks me up is when she decided the vacuum cleaner was her best friend and attempted to snuggle it. Kenangan yang membuatku tertawa terbahak-bahak adalah saat dia memutuskan penyedot debu itu sahabat terbaiknya dan mencoba memeluknya. You have no idea, he once dressed up in a Halloween costume all by himself. Kamu tidak tahu, dia pernah berdandan sendiri untuk kostum Halloween. He managed to unravel an entire roll of toilet paper and decorated the living room with it. Dia berhasil membuka gulungan toilet paper utuh dan mendekorasi ruang tamu dengannya. It will forever be a funny story. She became obsessed with this cardboard box. Ini akan selamanya menjadi cerita lucu, dia jadi terobsesi dengan kotak kardus ini. He thought he could fly off the porch. It was a very short but cute attempt. Dia berpikir dia bisa terbang dari teras. Itu adalah upaya yang sangat singkat tetapi lucu. She once attempted to build a nest in my hair. Dia pernah mencoba membangun sarang di rambutku. Perhaps a soaring eagle, to feel the freedom of boundless skies. Mungkin seekor elang yang terbang tinggi, untuk merasakan kebebasan langit tanpa batas. Wouldn't it be magnificent to glide through coral reefs as a manta ray? Bukankah akan luar biasa untuk meluncur melewati terumbu karang sebagai parimanta? A playful otter seems like pure joy, always frolicking and diving. Seekor berang-berang yang ceria, tampak seperti kegembiraan murni, selalu bermain dan menyelam. The intelligence of an orca is fascinating. Imagine a life communicating in song. Kecerdasan seekor orca sangat menarik. Bayangkan hidup berkomunikasi dalam lagu. Consider the serenity of being a snow leopard, silently observing from mountain peaks. Bayangkan ketenangan menjadi seekor macan tutul salju, mengamati dengan tenang dari puncak gunung. Is there greater grace than that of a giraffe reaching for the highest leaves? Apakah ada kasih karunia yang lebih besar daripada jerapah meraih daun tertinggi? A chameleon's adaptability is appealing, blending into any environment. Kemampuan adaptasi bunglon itu menarik, berbaur ke lingkungan apapun. Could one aspire to the unwavering loyalty of a canine companion? Bisakah seseorang berharap mendapatkan kesetiaan mutlak dari teman anjing? Being a wise old owl,
privy to nighttime secrets. Sounds appealing. Menjadi burung hantu tua yang bijaksana, mengetahui rahasia malam, terdengar menarik. Surely the stealth of a panther is something to admire. Tentu saja, kelincahan seekor panter adalah sesuatu yang patut dikagumi. Picture drifting lazily as a majestic jellyfish, pulsing with the ocean's rhythm. Gambar melayang malas seperti ubur-ubur yang megah, berdenyut dengan irama samudra. How comforting it must be to wander as a gentle giant, like an elephant. Betapa nyamannya berjalan-jalan sebagai raksasa yang lembut, seperti gajah. The resilience of a desert tortoise is nothing short of inspirational. Ketahanan seekor kura-kura gurun sungguh menginspirasi. Perhaps possessing the quiet strength of a gorilla would be fulfilling. Mungkin memiliki kekuatan tenang seekor gorila akan memuaskan. Wouldn't it be wonderful to explore unseen worlds as a deep-sea anglerfish? Tidakkah akan menyenangkan untuk menjelajahi dunia yang belum pernah dilihat sebagai ikan angler laut dalam? A furry friend often encourages a more active lifestyle. Isn't that wonderful? Seekor teman berbulu seringkali mendorong gaya hidup yang lebih aktif, bukankah itu luar biasa? Studies consistently demonstrate decreased stress levels among pet owners. Penelitian secara konsisten menunjukkan penurunan tingkat stres pada pemilik hewan peliharaan. Having an animal companion can lessen feelings of loneliness and isolation, certainly. Memiliki teman hewan dapat mengurangi perasaan kesepian dan isolasi, tentu saja. Could providing care for a pet cultivate greater empathy within us? Apakah memberikan perawatan untuk hewan peliharaan dapat menumbuhkan empati yang lebih besar dalam diri kita? Don't you think pets offer unconditional love and acceptance to everyone? Apakah kamu tidak berpikir bahwa hewan peliharaan menawarkan cinta dan penerimaan tanpa syarat kepada semua orang? A pet's presence can make a home feel more complete and inviting. Kehadiran hewan peliharaan dapat membuat rumah terasa lebih lengkap dan mengundang. It's often said, animals may increase opportunities for social interaction. Sering dikatakan bahwa hewan dapat meningkatkan kesempatan untuk interaksi sosial. One might argue that routine is positively impacted through consistent pet care. Seseorang mungkin berpendapat bahwa rutinitas berdampak positif melalui perawatan hewan peliharaan yang konsisten. Apparently, pets can offer a sense of security and protection to their owners. Rupanya, hewan peliharaan dapat memberikan rasa aman dan perlindungan kepada pemiliknya. Observing animal behavior is often incredibly fascinating and relaxing, would you agree? Mengamati perilaku hewan seringkali sangat menarik dan menenangkan, apa kamu setuju? Wouldn't it be nice to believe that having a pet contributes to improved cardiovascular health? Tidakkah akan menyenangkan untuk percaya bahwa memelihara hewan peliharaan berkontribusi pada peningkatan kesehatan kardiovaskular? Providing a loving home for an animal is a mutually beneficial relationship. Memberikan rumah yang penuh kasih sayang untuk hewan adalah hubungan yang saling menguntungkan. An animal's playful antics bring joy and laughter, honestly. Kelakuan lucu seekor hewan membawa sukacita dan tawa, sungguh. It's generally accepted that pets help children develop responsibility and compassion. Secara umum diterima bahwa hewan peliharaan membantu anak-anak mengembangkan tanggung jawab dan kasih sayang. Consider how the simple act of petting an animal can lower blood pressure. Pertimbangkan bagaimana tindakan sederhana membelai hewan dapat menurunkan tekanan darah. Perhaps a rescue provides a home to an animal truly in need. Mungkin penyelamatan memberikan rumah bagi hewan yang benar-benar membutuhkan. Isn't it questionable supporting breeding practices when shelters are overcrowded?
Bukankah mempertanyakan praktik pembiakan ketika tempat penampungan hewan sudah terlalu penuh? Shouldn't we prioritize giving a second chance to deserving animals? Bukankah seharusnya kita memprioritaskan memberi kesempatan kedua kepada hewan-hewan yang layak? Wouldn't adopting decrease pet overpopulation significantly? Tidakkah mengadopsi akan menurunkan populasi hewan peliharaan secara signifikan? Often, rescue pets demonstrate resilience and gratitude. Seringkali, hewan peliharaan yang diselamatkan menunjukkan ketahanan dan rasa terima kasih. It's a complex ethical consideration. Breeders often focus on breed standards. Ini adalah pertimbangan etika yang kompleks. Peternak seringkali memusatkan perhatian pada standar ras. Some argue that rescue animals may come with unknown histories. Beberapa orang berpendapat bahwa hewan penyelamat mungkin memiliki masa lalu yang tidak diketahui. Breeders sometimes offer predictable temperaments and health guarantees, though. Namun, peternak terkadang menawarkan temperamen yang dapat diprediksi dan jaminan kesehatan. Consider the financial aspects. Adoption fees tend to be lower. Pertimbangkan aspek keuangannya, biaya adopsi cenderung lebih rendah. A rescue's loving disposition can positively impact everyone's life. Kepribadian penyayang dari seekor hewan penyelamatan dapat berdampak positif pada kehidupan setiap orang. Maybe personality fit matters more than pedigree. Mungkin kesesuaian kepribadian lebih penting daripada silsilah. Don't forget that responsible breeders contribute to animal welfare too. Jangan lupa bahwa peternak yang bertanggung jawab juga berkontribusi pada kesejahteraan hewan. Perhaps a purebred is important for your lifestyle or allergies. That's valid. Mungkin ras murni penting untuk gaya hidup atau alergi Anda, itu wajar. It's often wonderful to see a neglected animal blossom with care. Seringkali sangat indah melihat hewan yang terlantar berkembang dengan perawatan. Surely, giving an animal a loving home is the most important thing. Tentu saja, memberikan rumah yang penuh kasih sayang kepada hewan adalah hal yang paling penting. Honestly, keeping large exotic animals in homes seems incredibly irresponsible. Sejujurnya, memelihara hewan eksotis besar di rumah terasa sangat tidak bertanggung jawab. Don't you think the welfare of these creatures should always be prioritized? Even if someone desires a unique pet? Apakah menurutmu kesejahteraan makhluk-makhluk ini seharusnya selalu diprioritaskan, bahkan jika seseorang menginginkan hewan peliharaan yang unik? It's fascinating to consider the inherent challenges of replicating natural habitats in captivity, isn't it? Menarik untuk memikirkan tantangan inheren dalam replikasi habitat alami di penangkaran, bukan? One has to wonder about the potential dangers these animals pose to their owners and the wider community. Seseorang harus bertanya-tanya tentang potensi bahaya yang dapat ditimbulkan hewan-hewan ini kepada pemiliknya dan masyarakat luas. Are there adequate regulations in place to ensure exotic pet ownership doesn't contribute to wildlife trafficking? Apakah ada regulasi yang memadai untuk memastikan kepemilikan hewan eksotis tidak berkontribusi pada perdagangan satwa liar? Perhaps it's more ethical to admire them from a distance, supporting conservation efforts instead. Mungkin lebih etis untuk mengagumi mereka dari jauh dan mendukung upaya konservasi alih-alih. Wouldn't you agree there's a significant gap in veterinary knowledge, specifically relating to these less common species? Bukankah Anda setuju bahwa ada kesenjangan signifikan dalam pengetahuan bidang kedokteran hewan, khususnya yang berkaitan dengan spesies-spesies yang kurang umum ini? It's alarming how easily some exotic animals are acquired through the pet trade. Sungguh mengkhawatirkan betapa mudahnya beberapa hewan eksotis diperoleh melalui perdagangan hewan peliharaan. The idea of owning a serval simply feels wrong.
Those animals deserve to roam freely. Memikirkan memiliki seekor serval terasa sangat salah. Hewan-hewan itu pantas berkeliaran bebas. Considering the long lifespans of some exotics, ownership represents a multi-decadal commitment few can make. Mengingat rentang hidup beberapa hewan eksotis yang panjang, kepemilikan berarti komitmen selama puluhan tahun yang hanya sedikit orang dapat memenuhinya. What about the impact on native ecosystems, if these pets escape or are released? Bagaimana dengan dampaknya terhadap ekosistem alami jika hewan peliharaan ini melarikan diri atau dilepaskan? It seems rather selfish to prioritize a personal desire for an unusual companion over an animal's well-being. Terlihat agak egois untuk memprioritaskan keinginan pribadi akan teman yang tidak biasa di atas kesejahteraan hewan. Some people seem to underestimate the intensive care and specialized diets exotic animals require. Beberapa orang tampaknya meremehkan perawatan intensif dan diet khusus yang dibutuhkan hewan eksotik. There's so much discussion about responsible dog or cat ownership. This topic deserves equal attention. Banyak sekali diskusi tentang kepemilikan anjing atau kucing yang bertanggung jawab. Topik ini pantas mendapatkan perhatian yang sama. Perhaps focusing on adopting shelter animals would be a better choice than seeking something exotic. Mungkin lebih baik fokus pada adopsi hewan penampungan daripada mencari sesuatu yang eksotis. Would it surprise you to learn that assisting at the local shelter brought me a lot of joy? Apakah kamu akan terkejut jika saya katakan bahwa membantu di penampungan lokal memberikan banyak kebahagiaan bagi saya? That's an interesting question. Helping out at those places is genuinely rewarding. Pertanyaan yang menarik. Membantu di tempat-tempat itu sungguh bermanfaat. Honestly, the experience really changed my perspective on animal care. Sejujurnya, pengalaman itu benar-benar mengubah sudut pandang saya tentang perawatan hewan. Are you curious about if I've dedicated time to helping animals? Apakah kamu ingin tahu apakah saya sudah meluangkan waktu untuk membantu hewan? Did you know that shelters always need assisting hands? Tahukah kamu bahwa penampungan selalu membutuhkan bantuan tangan? Have you considered how fulfilling shelter work can be? Pernahkah Anda mempertimbangkan betapa memuaskannya bekerja di tempat penampungan? It's a topic I'm quite passionate about. Haven't you heard? Ini adalah topik yang sangat saya sukai. Belum pernahkah kamu mendengarnya? Perhaps surprisingly, there are so many ways to help. Mungkin mengejutkan, ada begitu banyak cara untuk membantu. Do you ever think about the importance of animal welfare? Apakah kamu pernah memikirkan tentang pentingnya kesejahteraan hewan? That's actually prompted some significant personal growth for me. Itu sebenarnya mendorong pertumbuhan pribadi yang signifikan untuk saya. Just wondering, are you a fan of volunteering yourselves? Saya hanya ingin tahu, apakah kalian suka menjadi sukarelawan sendiri? The dedication those staff members show is truly amazing. Dedikasi yang ditunjukkan oleh staf-staf tersebut sungguh luar biasa. There's a real sense of community at these places, surprisingly. Ada rasa kebersamaan yang nyata di tempat-tempat ini, sungguh mengejutkan. Surely you've considered the benefits for both humans and creatures. Tentu saja Anda telah mempertimbangkan manfaatnya bagi manusia dan makhluk hidup. It's not always easy, but incredibly worthwhile, isn't it? Tidak selalu mudah, tapi sangat berharga, bukan? Considering a golden retriever requires substantial daily exercise, do you think apartment living suits them? Mengingat anjing Golden Retriever memerlukan olahraga harian yang signifikan, apakah menurutmu kehidupan di apartemen cocok untuk mereka? Proper nutrition builds a strong foundation for any pet's health. What's an important dietary consideration for rabbits?
Nutrisi yang tepat membangun fondasi yang kuat untuk kesehatan hewan peliharaan apapun. Pertimbangan diet penting apa untuk kelinci? Does regular grooming significantly contribute to a Persian cat's overall well-being beyond aesthetics? Apakah perawatan rutin berkontribusi signifikan pada kesejahteraan keseluruhan kucing Persia melampaui estetika? What routine dental care is absolutely necessary for preventing health issues in guinea pigs? Perawatan gigi rutin apa yang benar-benar diperlukan untuk mencegah masalah kesehatan pada marmot? Could you elaborate on the benefits of early socialization for puppies and its impact on their temperament? Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang manfaat sosialisasi dini untuk anak anjing dan dampaknya terhadap temperamen mereka? How often is a vet checkup really needed for adult ferrets, and what should be included? Seberapa sering pemeriksaan veteriner sebenarnya dibutuhkan untuk musang dewasa, dan apa saja yang seharusnya disertakan? Establishing consistent training methods seems vital. Any recommendations for positive reinforcement with birds? Membangun metode pelatihan yang konsisten tampaknya sangat penting. Apakah ada rekomendasi untuk penguatan positif dengan burung? Certain breeds, like Siamese cats, seem prone to specific health problems. What should owners be aware of? Beberapa ras, seperti kucing Siam, tampaknya rentan terhadap masalah kesehatan tertentu. Apa yang perlu diketahui oleh pemiliknya? Dealing with separation anxiety in dogs can be particularly tricky. Are there effective management techniques? Menangani kecemasan perpisahan pada anjing bisa sangat rumit. Apakah ada teknik manajemen yang efektif? Should hamster cages include a running wheel? And what size is optimal to avoid stress? Haruskah kandang hamster menyertakan roda lari, dan berapa ukuran yang optimal untuk menghindari stres? Beyond just food and water, are there enrichment activities indispensable for a happy reptile? Selain makanan dan air, apakah ada kegiatan pengayaan yang penting untuk kebahagiaan reptil? What's the ideal temperature range and humidity level to maintain for crested geckos? Berapa rentang suhu dan tingkat kelembapan ideal yang harus dijaga untuk gecko crested? Providing enough mental stimulation appears crucial. What sort of toys keep a border collie engaged? Memberikan stimulasi mental yang cukup tampaknya sangat penting. Jenis mainan apa yang membuat anjing border collie tetap tertarik? How does age influence a pet's nutritional needs, and how can this be adjusted throughout its life? Bagaimana usia memengaruhi kebutuhan nutrisi hewan peliharaan, dan bagaimana hal ini dapat disesuaikan sepanjang hidupnya? What are the signs that a pet is experiencing pain, and what immediate steps should be taken? Apa saja tanda-tanda hewan peliharaan sedang mengalami rasa sakit, dan langkah langsung apa yang harus diambil? Considering their sentience, shouldn't animals possess fundamental protections? Mengingat kesadaran mereka, bukankah seharusnya hewan memiliki perlindungan mendasar? Do legal systems adequately reflect the capacity of some animals to experience suffering? Apakah sistem hukum secara memadai mencerminkan kemampuan beberapa hewan untuk merasakan penderitaan? Perhaps recognizing animal rights is simply extending our circle of compassion. Mungkin mengakui hak-hak hewan hanyalah memperluas lingkaran kasih sayang kita. Wouldn't assigning some form of legal personhood to certain species be a radical, yet logical step? Apakah memberikan suatu bentuk kepribadian hukum kepada spesies tertentu bukan merupakan langkah yang radikal, namun logis? There's debate surrounding whether intelligence should weigh into granting animal rights. What are your thoughts? Ada perdebatan mengenai apakah kecerdasan seharusnya menjadi pertimbangan dalam memberikan hak-hak hewan. Apa pendapat Anda? Has society truly considered the ethical implications of exploiting animals for our benefit? Apakah masyarakat telah benar-benar mempertimbangkan implikasi etis
dari mengeksploitasi hewan demi keuntungan kita? A strong argument exists for affording animals rights, isn't it? Ada argumen kuat untuk memberikan hak kepada hewan, bukan? What moral framework should govern our interactions with the animal kingdom? Kerangka moral apa yang seharusnya mengatur interaksi kita dengan kerajaan hewan? Don't you think viewing animals solely as property diminishes their inherent worth? Apakah kamu tidak berpikir memandang hewan hanya sebagai properti mengurangi nilai intrinsik mereka? It's a question of how we define rights. Are they exclusive to humans? Ini adalah soal bagaimana kita mendefinisikan hak. Apakah hak itu hanya berlaku untuk manusia? Where do we draw the line when deciding which animals deserve legal protection? Di mana kita menarik garis saat memutuskan hewan mana yang layak mendapatkan perlindungan hukum? Can granting rights to animals impact our dietary habits and lifestyle choices? Apakah pemberian hak kepada hewan dapat memengaruhi pola makan dan pilihan gaya hidup kita? One has to wonder if current laws concerning animal welfare are enough. Seseorang perlu bertanya-tanya, apakah undang-undang saat ini mengenai kesejahteraan hewan sudah cukup? Seeing their capacity for emotion, it feels wrong to deny animals basic considerations. Melihat kemampuan mereka untuk merasakan emosi, rasanya salah untuk tidak memberikan perhatian mendasar kepada hewan. Wouldn't acknowledging animal rights challenge deeply ingrained cultural norms? Apakah mengakui hak-hak hewan akan menantang norma budaya yang sudah mengakar kuat? Seriously needs stronger regulations for lab animal welfare. Serius membutuhkan regulasi yang lebih kuat untuk kesejahteraan hewan laboratorium. Wouldn't it be wonderful if alternatives were always available? Tidakkah akan lebih indah jika alternatif selalu tersedia? Considering the suffering involved, stringent oversight is essential. Mengingat penderitaan yang terlibat, pengawasan ketat sangat penting. Perhaps it's a necessary evil, though distressing to consider. Mungkin ini kejahatan yang perlu, meski menyakitkan untuk dipikirkan. Have you read the studies showing inconsistencies in animal models? Apakah kamu sudah membaca penelitian yang menunjukkan ketidaksesuaian dalam model hewan? Cruelty-free products are definitely something I prioritize. Produk bebas kekejaman adalah sesuatu yang pasti saya prioritaskan. The ethics of it all are just incredibly complex, aren't they? Etika dari semuanya ini sangatlah kompleks, bukan? It feels like we're making progress slowly at reducing reliance on animals. Rasanya, kita perlahan-lahan membuat kemajuan dalam mengurangi ketergantungan pada hewan. Questioning whether humanizing results is a real problem for accuracy. Mencari tahu apakah hasil humanisasi merupakan masalah nyata bagi akurasi. Really dislike the idea of animals suffering for cosmetics, honestly. Sungguh tidak suka dengan ide hewan-hewan menderita demi kosmetik, jujur saja. Stricter penalties are needed for facilities violating animal protection standards. Hukuman yang lebih berat diperlukan untuk fasilitas yang melanggar standar perlindungan hewan. Think the focus should be on better in vitro methods instead. Menurutku fokusnya sebaiknya pada metode in vitro yang lebih baik. Seems like some tests are simply unnecessary cruelty. Sepertinya beberapa tes hanyalah kekejaman yang tidak perlu. Wondering how valid data from stressed animals truly is? Saya penasaran seberapa valid data dari hewan yang tertekan sebenarnya. Believe that investing in alternative methods is a moral imperative. Yakinlah bahwa berinvestasi dalam metode alternatif adalah keharusan moral. Wouldn't it be incredible to have a miniature elephant that could fit on your lap? Bukankah akan luar biasa jika kamu punya gajah mini yang muat di pangkuanmu?
Imagine a fluffy, bioluminescent cloud creature. Perfectly hypoallergenic, perhaps. Bayangkan makhluk awan berbulu lembut yang bercahaya. Mungkin benar-benar tidak menyebabkan alergi. Perhaps a pocket-sized dragon that breathes bubbles instead of fire? Mungkin naga saku yang mengeluarkan gelembung alih-alih api? A companion whose fur changes color with your mood seems delightful. Seorang teman yang bulunya berubah warna mengikuti suasana hatimu, terdengar menyenangkan. It would be really neat to have a pet that understands sarcasm. Akan sangat menyenangkan memiliki hewan peliharaan yang memahami sinisme. Sometimes, it feels like an intelligent, articulate parrot would be just the thing. Kadang-kadang terasa seperti seekor beo cerdas dan pandai berbicara adalah hal yang tepat. Consider a creature that can teleport short distances. Retrieving things would be effortless. Bayangkan makhluk yang bisa berteleportasi jarak pendek, mengambil barang akan sangat mudah. Wouldn't it be lovely to possess a pet that dreams in audible colors? Truly unique. Bukankah akan menyenangkan memiliki hewan peliharaan yang bermimpi dengan warna-warna yang terdengar? Sungguh unik. How about a feline, with the gentle wisdom of an owl? Bagaimana kalau seekor kucing dengan kebijaksanaan lembut seperti burung hantu? A tiny, winged otter that delivers messages is my fantasy. Berang-berang bersayap kecil yang mengirimkan pesan adalah fantasiku. Shouldn't someone invent a miniature giraffe with striped legs? Bukankah seharusnya seseorang menciptakan seekor jerapah mini dengan kaki bergaris-garis? Perhaps a cuddly four-winged squirrel. The ultimate in cuteness. Mungkin tupai berbulu lembut, berkepakan 4 sayap, puncak keimutan. A pet resembling a fluffy rock that emits warm, healing energy would be fascinating. Seekor hewan peliharaan yang menyerupai batu berbulu halus yang memancarkan energi hangat dan menyembuhkan akan sangat menarik. Wouldn't it just be brilliant to own a miniature unicorn that sheds glitter everywhere? Bukankah akan sangat indah memiliki kuda poni kecil yang menaburkan glitter kemana-mana? One could always do with a portable, fluffy companion no bigger than a hamster. Seseorang selalu bisa menggunakan teman kecil yang portabel dan lembut, tidak lebih besar dari hamster. Oh, a friend recently shared an incredible wildlife photography account with me. Oh, seorang teman baru-baru ini membagikan akun fotografi satwa liar yang luar biasa kepadaku. Wouldn't you agree there are some truly fascinating animal behaviorists to follow online? Tidakkah kamu setuju ada beberapa ahli perilaku hewan yang sangat menarik untuk diikuti secara daring? What platforms do people tend to frequent for pet-related content these days? Platform apa saja yang biasanya digunakan orang untuk konten terkait hewan peliharaan saat ini? Perhaps sharing some discoveries from animal blogs could be fun. Mungkin berbagi beberapa penemuan dari blog hewan bisa menyenangkan. Have you stumbled upon any good rescue organization profiles lately? Apakah kamu baru-baru ini menemukan profil organisasi penyelamat yang bagus? Do interesting animal facts often pop up in your feed? Apakah fakta menarik tentang hewan sering muncul di lini masa Anda? What kind of content typically grabs your attention regarding pets and wildlife? Jenis konten apa yang biasanya menarik perhatian Anda terkait hewan peliharaan dan satwa liar? It's amazing how much one can learn from animal welfare groups online. Sungguh luar biasa seberapa banyak yang bisa dipelajari dari organisasi kesejahteraan hewan secara daring. Seems like everyone's sharing adorable pet videos at the moment. Sepertinya semua orang sedang membagikan video hewan peliharaan yang lucu saat ini. Could you recommend some accounts that showcase animal conservation efforts? Bisakah Anda merekomendasikan beberapa akun yang menampilkan upaya konservasi hewan?
Wouldn't it be great to discover resources promoting responsible pet ownership? Bukankah akan luar biasa jika menemukan sumber daya yang mempromosikan kepemilikan hewan peliharaan yang bertanggung jawab? Seeing animals thrive always adds a little joy to my day. Melihat hewan-hewan berkembang biak selalu menambahkan sedikit kegembiraan pada hariku. Perhaps learning about exotic animal care from experts could be worthwhile. Mungkin belajar tentang perawatan hewan eksotis dari para ahli bisa bermanfaat. Some accounts offering training tips for pets are helpful. Beberapa akun yang menawarkan tips pelatihan untuk hewan peliharaan sangat membantu. Wouldn't you agree that animal documentaries contribute to conservation awareness? Tidakkah kamu setuju bahwa dokumenter hewan berkontribusi pada kesadaran konservasi? A friend actually rescued a pot-bellied pig who thinks she's a dog. Seorang teman sebenarnya menyelamatkan seekor babi pot-bellied yang berpikir dia seekor anjing. Have you ever heard of someone keeping an alpaca as a companion? Pernahkah kamu mendengar seseorang memelihara alpaka sebagai teman? Someone at work decided a skunk would make a delightful pet. It didn't last long. Seseorang di kantor memutuskan musang akan menjadi hewan peliharaan yang menyenangkan tidak bertahan lama. Her neighbor trained a crow to deliver the newspaper honestly. Tetangganya melatih gagak untuk mengantarkan koran, sungguh. The most outrageous thing? My aunt's sugar glider. Hal paling keterlaluan? Tupai gula bibiku. You wouldn't believe it, but someone I know owns a miniature donkey. Kamu tidak akan percaya, tapi seseorang yang aku kenal punya keledai mini. Isn't it wild that people keep foxes as pets these days? Tidak masuk akal ya orang-orang sekarang memelihara rubah sebagai hewan peliharaan. A coworker has a pet raccoon who steals everything. Teman kerja saya punya rakun peliharaan yang mencuri segalanya. Did you know one of my classmates had a red-tailed hawk? Apa kamu tahu salah satu teman sekelasku punya elang ekor merah? Turns out, my upstairs neighbor shares her home with an iguana. Ternyata, tetangga atas saya memelihara iguana. Apparently, a distant relative is devoted to their pet goat. Rupanya, seorang kerabat jauh sangat sayang pada kambing peliharaannya. The weirdest one of all. My old landlord had a serval cat. Yang paling aneh dari semuanya, mantan pemilik rumahku punya kucing serval. It's fascinating that somebody successfully houses an emperor scorpion. Menakjubkan bahwa seseorang berhasil memelihara kalajengking kaisar. Someone I met once mentioned keeping a kookaburra. Seseorang yang pernah saya temui menyebutkan memelihara kookaburra. I just remembered my friend's pet wallaby is quite the character. Aku baru ingat, wallaby peliharaan temanku ternyata sangat lucu. Did you know that otters hold hands while they sleep, so they don't drift apart? Apakah kamu tahu bahwa berang-berang bergandengan tangan saat tidur agar tidak terpisah? Certain jellyfish are biologically immortal, essentially able to reset their life cycle. Ubur tertentu secara biologis abadi, pada dasarnya mampu mengatur ulang siklus hidup mereka. Isn't it fascinating that cows have best friends and can become stressed when separated? Sungguh menarik ya, sapi memiliki sahabat terbaik dan bisa merasa stres saat dipisahkan. Have you heard about the chameleon whose tongue is twice its body length? Apakah kamu pernah mendengar tentang bunglon yang lidahnya 2 kali panjang tubuhnya? Would you believe that dolphins give each other names? Tahukah kamu bahwa lumba-lumba saling memberi nama? What if I told you that a group of owls is called a parliament?
Bagaimana jika saya katakan bahwa sekelompok burung hantu disebut parlemen? Isn't it incredible how bees communicate through complex dances, telling others where to find food? Sungguh luar biasa bagaimana lebah berkomunikasi melalui tarian yang rumit, memberitahu yang lain di mana menemukan makanan. Does the fact that some butterflies migrate thousands of miles impress you at all? Apakah fakta bahwa beberapa kupu-kupu bermigrasi ribuan mil membuatmu terkesan? Perhaps you've encountered the knowledge that pigs are smarter than dogs. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa babi lebih pintar daripada anjing. Are you aware seahorses are the only fish species where the male carries the eggs? Apakah kamu tahu kuda laut adalah satu-satunya spesies ikan di mana pejantan yang membawa telur? It's amazing, don't you think, that a snail can sleep for up to 3 years? Menakjubkan ya, menurutmu bahwa siput bisa tidur sampai 3 tahun? Learning that praying mantises sometimes eat their mates was a bit shocking, wasn't it? Mendengar bahwa belalang sembah kadang-kadang memakan pasangannya agak mengejutkan ya. Have you ever considered how elephants communicate using infrasound that humans can't hear? Apakah kamu pernah mempertimbangkan bagaimana gajah berkomunikasi menggunakan infrasonik yang tidak dapat didengar manusia? The tenacity of octopuses to open jars gives them a genius-level intellect. Ketekunan gurita membuka toples memberi mereka tingkat kecerdasan jenius. That bats are the only mammals capable of true flight continues to astound people. Fakta bahwa kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang mampu terbang sejati terus membuat orang terheran-heran.